کہ سارے برائے یہاں اور آپ کسی قسم کی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں. میرا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس موقع پہ آئے کہ ہم انگیج کر سکتے ہیں, then there's a lot of place for us to engage in a lot of serious issues that we need to address. کہ ہمارا سیکیورٹی کے لیے, آپ کا صوبہ کے لیے, پورا پاکستان کے لیے, مگر خاص طور پہ جو ایڈونچرزم ہو رہا ہے آپ کا صوبہ میں, اور پھر جو بھی ان کے کنسرنز ہوں گے, ہم بھی جینیوئنلی انٹرسٹڈ ہے کہ جو آپ کے جینیوئن کنسرنز ہیں, اگر آپ کہیں گے کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں تو obviously that's not a tangible thing to deal. But when you talk about specific, Pakistan has always been willing to engage and we continue to be willing to. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے آپ کے وہ تک کلیئر ہے, مطلب مجموعی طور پر جو ممبران تھے ان کی جو ہے کیا رائے تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع سے فائدہ ہوتا کہ میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ گزشتہ دنوں جو افغان ایکٹنگ فارم منسٹر یہاں پہ جو دورے پہ آئے تھے, تو میڈیا کے مطابق اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جی ٹی پی کے ساتھ دوبارہ بات چیت ہو رہی سوال کیا. اگین یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اور افغان کوشچن پہ میرے خیال میں جو تمام every single country present at the SCO is particularly concerned about the consequences of the events in Afghanistan. اور اب تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے جب سے ever since the fall of Kabul, اور ان کا اثرات پوری دنیا دیکھ رہے ہیں, مگر as their neighbor we are experiencing first hand. And the context, the concept of the SCO, of regional integration, of economic, ہمارا جو ویژن ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کروانے چاہتے ہیں, we want to be the access to the warm waters for all these countries in Central Asia that are landlocked, and سب اپنے economic integration چاہتے ہیں, regional economic integration چاہتے ہیں. So Afghanistan is a key peg in that, کہ افغانستان اگر اسٹیبل ہوگا, سیکیور ہوگا, پراسپرس ہوگا, تو سب سے پہلے افغانستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. But the next people to benefit will be the people of Pakistan and the neighboring countries. And our transit trade, اور اس لحاظ سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. ہم بھی, we are cognizant of that, the Afghans are also cognizant of that. And this is why we're all very interested in engaging with Afghanistan and trying to, and ہمارا نیت تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے افغان بھائیوں کے ایشوز جو ہیں ہم ایک اچھے انداز سے, اچھے طریقے سے ان کو حل کریں. Having said that, everybody has a lot of concerns about the directions that things are going for multiple reasons. ایک تو let's start with ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, جو افغانستان کے ریسورسز ہے, جو ان کے اپنے فنڈز ہیں, they've been unilaterally frozen and usurped by Western countries. After spending decades in Afghanistan, there's a mood amongst not necessarily, if not the Western leadership, but the Western parliaments, the Western politicians, the Western public, that they want to cut their hands and wash their hands and turn their backs on Afghanistan. And the impact of NATO forces leaving that area, that you're also seeing in the form of law and order situation within Pakistan. The security dynamics, the security challenge that they are facing. جو افغانستان اور افغان کے انٹرم حکومت سے ہمارا اتنا ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم سارے چیزیں میں آپ کا مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم
آپ کے بھائی ہیں, آپ ترقی کریں گے تو ہم ترقی کریں گے, ہم ترقی کریں گے تو آپ ترقی کریں گے. ہمارا صرف اتنا ایشو ہے کہ ٹی ٹی پی جیسے آرگنائزیشنز جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا کویشچن ہے, پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی کا کویشچن ہے, ہمارا کور ایشو ہے. آپ چین کے ساتھ انگیج کریں گے, چین کے کچھ کور ایشوز ہیں جس کا ہم سب ایسے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کور ایشوز ہے, میں اتنا ان کا دفاع کروں گا. تو میرا امید ہوگا, پاکستان کے عوام کا امید ہوگا کہ اگر یہ پاکستان کا کور ایشو کو افغانستان کا انٹرم حکومت اتنا ہی گارڈ کریں گے جیسے وہ اتنا ان کا اپنا کور ایشوز ہے. اینڈ as far as the question of the security threat emanating out of Afghanistan, that is something that is first affecting us. تو ہم تو ابھی سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. But if that is something that I remind whoever I engage with that we are the first victims, but خدا نہ خواستہ we won't be the last victims. اگر اکنامک سچویشن اس طریقے سے بگڑتا جائے گا افغانستان میں, ریفیوجی ایکسوڈوس بڑھتا جائے گا اس طریقے سے افغانستان سے, اور یہ سیکیورٹی تھریٹ جو وہاں سے ایمنیٹ ہوتا ہے اس کو سیریسلی نہ لیا جائے, if it's not taken seriously by their interim government, if it's not taken seriously by the international community, then this is a disaster waiting to happen. Now we have hard facts to speak with our neighbors with. We don't talk about emotions. We have facts that in the 600 days to the lead up to the fall of Kabul, there were a total of 5 terrorist incidents in Pakistan, on Pakistani soil conducted by these groups. 600 days post the fall of Kabul, that number went up to 50. Now this is a genuine concern for us. They are attacking, directly targeting my law enforcement agencies, my armed forces. And اس پہ ہمارے political consensus across the board ہے کہ there is no compromise. This is the conversation that I have with all my members. I tell you, this is a unique point کہ اتنا polarized geopolitical environment میں اگر آپ bilaterally ممالک کے ساتھ بات کرتے ہو تو every country shares the same concerns. They all want economic stability in Afghanistan, they want women's rights, they want inclusion, and they want the security concerns addressed. آپس میں اتنا بات نہیں کر رہے ہیں. Internationally, we're not coordinating amongst ourselves enough, in my view, on Afghanistan. But bilaterally, جب بات ہو, so there's a cognizance about these concerns. But to your point, Senator Saab, جیسے میں واپس آیا ایس سی او سے, ہمارا بائی لیٹرل تھا چین کے ساتھ, پھر ٹرائی لیٹرل تھا چین افغانستان کے ساتھ, اور پھر میرا بائی لیٹرل تھا انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ. اور جو everybody else must have gone in with a broader agenda, and in an ideal situation I too have a broader agenda, but for these particular interactions I had a one-point agenda. کہ تحریک طالبان پاکستان, BLA, Majid Brigade, all this other alphabet soup of terrorist organizations that are functioning, this was my one-point agenda. کہ اس کو آپ نے ہمارا پیج پہ آ کے we have to address this issue. And I was very clear with my Afghan counterpart that this is the one thing standing in the way of Pakistan-Afghan relations. کہ یہ ایک issue حل ہو جاتا ہے, then there's nothing that can stop us. ہم پورا دنیا کو مل کے منہ دے سکتے ہیں, مگر جب تک یہ مسئلہ ہمارے درمیان میں رہے گا تو there'll be a lot of space for problems to take place. We are engaged persistently, aggressively, diplomatically with them on this issue, on all fronts. And one thing I will give them is that there is, no one can deny that there's a capacity issue. NATO is up and left from Afghanistan. They don't have a standing army. They don't have a coordinated, synchronized counterterrorism force. یہاں تک کہ ان کے پاس وہ بارڈر فورس نہیں ہے کہ وہ اپنا بارڈر مینیج کرے. اینڈ بارڈر مینجمنٹ سائنس all over the world will tell you کہ بارڈر مینیج کرنے کے لیے جو بیسک ایلیمنٹ ہے کہ وہ یک طرفہ مینیج نہیں ہو سکتا ہے, وہ دونوں طرف مینیج ہو. یہ ان کا جینیون مسائلز ہیں.
This I'm willing to appreciate, understand. I have empathy for these issues. What we won't and cannot have empathy for, what we don't have sympathy for, is if there's a lack of will to take on those people and those groups that are a serious threat to us. As far as the comment about Pakistan having dialogue with those groups, that would be a decision for Pakistan. And Pakistan has taken the decision that we've ended the policy of appeasement. There's no room for the policy of appeasement. And वो लोग जो हमारा आइन नहीं मानते हैं, जो हथियार उठाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, उनको हम, we will deal with them with an iron fist. And I have conveyed to my honorable counterparts in no uncertain words that there can be no confusion. कि इस पे हमने साथ मिलके काम करना है ना, पाकिस्तान को हर वो काम करने के लिए तैयार है इस इन organizations का, इन तंजीमों का मुकाबला करने के लिए. I can't paint you the most perfect picture about the situation, but I'm committed to continuing to engage with the interim government in Afghanistan. I see no other solution other than engagement. But ये एक लंबा सफ़र है जो हमें साथ तय करना पड़ेगा. And जैसे ये इशू तय हो जाए तो पाकिस्तान के काफ़ी मसले हल हो जाते, उनके अपने मसले हल हो जाते. ये जो हमारा SCO है, इनका जो economic potential है वो unlock हो जाता. So thank you for your question, Bilawal. इस कम उम्री में जो मनसब आपने संभाला है और आपकी सरगर्मियाँ सबके सामने हैं, आपकी मीटिंग्स भी, गुफ्तगू भी, और उस पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ. और एक फारसी का एक मक़ूला है कि बुजुर्गी बअक़ल अस्त न बसाल, तवंदरी बदिल अस्त न बमाल. कहते हैं कि बड़ा होना जो है वो अक़ल के साथ ताल्लुक़ रखता है, न उम्र के साथ. और सखावत जो है वो दिमाग के साथ ताल्लुक़ न रखता है बल्कि दिल के साथ ताल्लुक़. तो इस उम्र में इस अहम मनसब पे जो आपकी कायदल हुई है उसको तहसील की वजह से देखता हूँ. चलाने तहसील जो सवाल है वो ये है कि ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान मुसालहत के हवाले से जो कोशिशें हो रही है उसमें पाकिस्तान का किरदार क्या है? पाकिस्तान काफ़ी देर से हम ना सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में हर कॉन्टेक्स्ट में डायलॉग का हामी है, इंगेजमेंट का हामी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हामी है. और जब भी हमारा ईरान के साथ बायलैटरल इंगेजमेंट्स हो, सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल इंगेजमेंट्स हो, जिसका भी हुकूमत हो, हर दफ़ा इस टॉपिक पे पाकिस्तान की तरफ से एक एडवाइस, एक मशवरा और उम्मीद ही यही है हमारा कि हम चाह रहे हैं कि जितने भी डिस्प्यूट्स ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा के दरमियान जो मसले हैं वो हल हो. लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है इसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो चीन का है. मैं ख़ास तौर पे अपना जो काउंटर पार्ट स्टेट काउंसलर वांग यी का जिक्र करना चाहूँगा कि ये दिस इज़ इन अ टाइम, एक ज़माने में जब सिर्फ और सिर्फ हमें बुरा खबर मिलता है. टीवी आप खोलते हो तो वो शुरू होता है बुरा खबर से ख़त्म हो जाता है. अपॉलजीज टू माय मीडिया फ्रेंड्स इन द रूम. मुकम्मल हो जाते हैं तो बुरा खबर के साथ मुकम्मल हो जाते हैं. और जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट में जो बड़े बड़े कुव्वतें हैं, जो सुपर पावर्स हैं, जो एक ज़माने में इनका रोल था, उनका एक याद स्टिक होता था जिससे आप इनका किरदार को जज करते थे, वो इस बात पे होता था कि कौन अमन के लिए काम कर रहे हैं, कौन लड़ाई कम कर रहे हैं. वो सारे कुव्वतें जो माजी में अमन के लिए कोई किरदार अदा करते थे, अनफॉर्चुनेटली एक एनवायरनमेंट ऐसे हुआ है कि वो आपस में सुलह करने के बजाय वो लोगों को
मैं तो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान हूँ, मैं वो तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से उनको शायद वो पीस मेकिंग का किरदार अदा करना चाहिए वो एटलीस्ट हमें नज़र नहीं आ रहा था. एंड हम ख़ास तौर पे जब अब एक जंग का माहौल इतना देर बाद यूरोप में आ गया है, इनका जो 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 देर वेरी इमोशनल, देर वेरी अपसेट राइट नाउ एंड लेजिटिमेटली सो. उसकी वजह से टेंशन्स तो बहुत इजाफा हुआ है. और अगर आप फॉरेन मिनिस्ट्री का या इंटरनेशनल रिलेशंस को देख रहे हैं तो ये वो वक्त है जहाँ हाइटन टेंशन्स. और इस पूरा सिचुएशन में चीन ने ऐसे किरदार अदा किया कि सऊदी अरेबिया और ईरान के डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात थे वो लोएस्ट स्टेप पे थे, मीनिंगफुल एंगेजमेंट नहीं था, मिशंस इनके खुले नहीं थे. और इस सूरत हाल में मेरा ख्याल में चीन ने अपने आप को ना सिर्फ सुपर पावर साबित कर दिया मगर पीस मेकर साबित कर दिया. और जो आने वाले ज़माना है, जो नया दौर है, उसमें मेरा ख्याल में जो जंग करवाने वाले लोग हैं उनके लिए कम जगह होगा और जो अमन कायम वाले लोग हैं उनके लिए ज्यादा जगह होगा. जैसे ये अच्छा खबर हमें मिला, जैसे हमने देखा कि चीन, सऊदी और ईरान की तरफ से ये अनाउंसमेंट्स हुआ, उसके रिपल इफेक्ट्स आपको पूरा मिडिल ईस्ट में नजर आना शुरू होगी, यमन में आपको नजर आना शुरू हो गया है. और उम्मीद है कि जैसे अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ता है तो ईरान और सऊदी ताल्लुकात में बेहतरी की वजह से पाकिस्तान पे बहुत अच्छा जो असर होगा. I'll start off briefly, then just before I get into the details, then I'll ask our media friends to. Okay. तो जहाँ तक G20 का पूरा मीटिंग नहीं तो ये यूथ कन्वेंशन, टूरिज्म का जो इवेंट्स रखे गए थे ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यकीनन अफसोसनाक, कंडेमेबल. जितने दफा हम कंडेम करें वो कम होगा. ऑफेंसिव, obnoxious. मुझसे इस पे सवाल किया गया था जब मैं भारत पे था. अब मैंने तब भी उनको यही जवाब दिया कि ये तो समझ रहे हैं कि ये शायद बड़ा कमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं. इनका एरोगेंस जो है that is on display for the world to see. कि भारत कह रहा है तो hell with international law, to hell with the United Nations Security Council resolutions. मेरी मर्जी जो मैं करूं. वो शायद खुश हो रहे होंगे कि ये काम कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल में उनका असल चेहरा जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है. You can't dream of being a superpower by violating international law. You can't aspire to be a superpower by violating UN Security Council resolutions. तो ये जितना अपने अना पे और अपनी जिद की वजह से इस किस्म के काम करेंगे उतना ही मेरा ख्याल में वो दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएंगे. This was an obnoxious effort. मगर आपने देखा, मैंने सिर्फ एक ही इतना ही सा वादा किया था भारत में जब मुझसे पूछा गया. बड़े क्लेम्स नहीं, मैंने सिर्फ इतना से उनको कहा कि आप देख लेंगे भारत विल बी अनएबल टू अचीव 100% अटेंडेंस. और इसलिए कि मुतनाज़ा इलाका है, इसलिए कि इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इस गोल पे नाकाम रहे. And they were unable to get, I think it was 60 was the total invite list, कि वो 60 जो उनका टारगेट था, जिनको उन्होंने दावत दिया, everybody didn't attend in person. Some countries made their non-attendance public information. Some countries didn't attend but didn't make their non-attendance public information. Other countries downgraded their attendance to very, very junior levels and attended, but attended despite their protest on
the issue of Jammu and Kashmir or the issue of a disputed territory. اور میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کوریج کہ اگر آپ نارملسی کو دکھانا چاہ رہے ہو, نارملسی کا پیغام اور ٹورزم کا پیغام بیچنا چاہ رہے ہو جموں کشمیر کے بارے میں نے سارے یونائٹڈ کنگڈم کا, امریکہ کا, فارن پالیسی کا, میں نے سارے یہ جو میڈیا رپورٹس ہے وہ اٹھائے, مجھے ایک نہیں ملا. I could not find one international media report on the conference in Jammu and Kashmir that was confined to tourism. I could not find one international media report on the event in Jammu and Kashmir that was confined to youth affairs. ہر رپورٹ میں متنازع علاقہ کا ذکر ہے, یا 2019 کا ذکر ہے, یا ہیومن رائٹس ابیوسز کا ذکر ہے. تو اگر ان کا مقصد نارملسی کا پیغام تھا اس میں وہ ناکام رہے. اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو بلا کے پوری دنیا مان بھی لیں گے, سارے آ ہی جائیں گے اور ان کو ایک قسم کا سیل ملے گا, وہ بھی نہیں ہوا. جہاں تک آپ کے ایفرٹس ہوں گے, پاکستان کے ایفرٹس ہوں گے, ان کے ایفرٹس ہوں گے, اس کے بارے میں چاہوں گا کہ I can brief you off the record, not on the record, but suffice to say کہ this is something کہ آپ جتنا بھی کنڈیم کریں وہ کم ہوگا. Every crisis provides an opportunity, and اس crisis کا opportunity یہ تھا کہ وہ کشمیر کے عوام جو 2019 سے ان کو بڑا مشکل محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا اپنا ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا جائے, ان کا اپنا ایشو کو میڈیا اٹینشن دلوایا جائے, ان کو وہ موقع ملا کہ ان کو میڈیا اٹینشن, انٹرنیشنل اٹینشن اور انٹرنیشنلائزیشن آف دیئر ایشو, ان کو وہ موقع ملا. دوسرا, آئی ووڈ لائک ٹو پرسنلی تھینک, یا JKPP کا نمائندگی تو ہے, لیکن میں کشمیر گیا تھا پچھلے 2-3 دن کشمیر میں تھا, جب میں نے سمجھا کہ یہ ساتھ ہو رہا ہے تو ہم بھی ایک ظاہری یکجہتی کریں. نائک صاحب, ان کا جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے, میں ادھر I went for a speech at their legislative assembly. آپ یہ اگر سینٹ میں کوشش کرتے یا آپ نیشنل اسمبلی میں کوشش کرتے, we couldn't replicate them. It was so encouraging, it was so positive, اتنا اچھا پیغام دیا گیا ہے پورا دنیا کہ چلے ادھر پاکستان میں جتنا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, وہاں کشمیر کا موقف تھا. کشمیر کے تمام سیاسی جماعتیں نہ صرف موجود تھے, اپنے جو تقریریں تھے انہوں نے اپنی تقریریں کی, اور ایک اتنا اچھا گڈ فیلنگ کے ساتھ میں وہاں سے نکلا کہ میں نے سمجھا کہ خاص طور پہ ایک نوجوان ہوتے ہوئے کبھی کبھار جس طریقے سے جس قسم کے سیاسی مسئلے تو بن جاتے ہیں کافی مایوس کن ہے, مایوسی ہوتے, لیکن وہ حوصلہ دیکھے, وہ یونٹی دیکھے, میں بہت خوش بھی تھا. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان کا جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں, JKPP, مسلم کانفرنس, AJKPP, PML, اینڈ کوئی رہ گیا بھی تو everybody was there, and it is a true testament to the unity and the spirit of the Kashmiris. It was very, very impressive. And پھر ہم جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے, پھر ہم نے جلسہ رکھا, اور جو نان پارلیمنٹری پارٹیز جو ہے ہم نے سب مل کے ایک احتجاجی جلسہ بھی رکھا. جہاں تک آن دا ڈیٹیلز آف who went, who didn't go, ہمارا کیا کام تھا, I'm happy to share that with you, but I would request کہ اگر کیمرہ چل رہا ہے کیمرہ کو بند کرے, اینڈ میڈیا دوستوں سے ریکویسٹ ہوگا کہ تمام لوگ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سینٹ خارجہ امور کمیٹی کو. خارجہ بلاول بھٹو کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کو دورہ بھارت پر بریفنگ. انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں تمام سیاسی جماعتوں کے مشاورت سے شرکت کی